Ujedinjeno kraljevstvo, Velika Britanija ili Engleska. U čemu je zapravo razlika? Česta sumnja i konfuzija pojmova koja nas u slučaju nerazlikovanja može dovesti do velikih pogrešaka. Kako bismo razjasnili gore navedene pojmove, za početak idemo na ostrva koja se nalaze između Sjevernog mora i Atlantskog okeana. Kao što vidite, ovo područje čini nekoliko ostrva od kojih su dva najveća i najvažnija. Prvo ćemo govoriti o ostrvu Velika Britanija i tu nalazimo našu prvu definiciju. Kada kažemo Velika Britanija, mislimo na ostrvo površine 209.331 kvadratni kilometar i manje ostrvo Irska sa površinom od 84.421 kvadratni kilometar. Zajedno čini arhipelag poznat kao Britanska ostrva. S obzirom da smo vidjeli geografski dio, sada bacimo pogled na političku podjelu. Britanska ostrva su sastavljena od strane dvije suverene zemlje, članice Ujedinjenih nacija. S jedne strane imamo Republiku Irsku koja zauzima više od 80% teritorija ostrva Irska i Ujedinjeno kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske. Ovdje imamo nekoliko definicija. Svaki put kada vidite ovu zastavu koja je prikazana u dvorištu Ujedinjenih nacija, znate da predstavlja Ujedinjeno kraljevstvo. Ujedinjeno kraljevstvo ima stanje sui generis, budući da je to nacija koju čine 4 naroda, svaki od njih sa drugačijom kulturom, a među njima imamo i Englesku. Sa ovim već razjašnjavamo jednu od konfuzija koju smo imali. Da, Engleska je jedna od zemalja koje čine Ujedinjeno kraljevstvo. Sa glavnim gradom Londonom, Engleska je obično najpoznatija od 4 zemlje koje čine Ujedinjeno kraljevstvo, jer ima najveći ekonomski i kulturalni utjecaj, te pored toga ima preko 80% ukupnog stanovništva zemlje. Pored Engleske imamo Wales sa Cardiffom kao glavnim gradom, Škotsku sa Edinburghom kao glavnim gradom i Sjevernu Irsku sa Belfastom kao glavnim gradom. Kao što vidite geografski gledano, 3 države sastavnice Ujedinjenog kraljevstva, Engleska, Škotska i Wales, nalaze se na ostrvu koje se zove Velika Britanija, a Sjeverna Irska kao 4. sastavnica Ujedinjenog kraljevstva zauzima mali površinski dio na ostrvu Irska. Ovdje dolazi do najčešće greške kada se svi stanovnici Ujedinjenog kraljevstva zovu Englezima, jer ovo ime ekskluzivno pripada samo stanovnicima Engleske. Dakle, ako ovako nazovete Škota ili Velšana, vjerovatno ćete biti poprijeko gledani. Generički izraz za stanovnika Ujedinjenog kraljevstva u teoriji je Britanac, ali se u određenoj mjeri ni to ne preporučuje. Bolje je svakoga nazivati imenom njihove konstitutivne zemlje. Za nekoga ko živi u Škotskoj recite da je Škot, neko iz Velsa da je Velšanin, a neko iz Sjeverne Irske da je Sjeverni Irac. Na taj način izbjegavamo probleme i nastupamo kao obrazovani i informisani ljudi. Sada, sumirajući ono što smo danas vidjeli i naučili, znamo da je Ujedinjeno kraljevstvo država koju čine 4 nacije sa različitim kulturama, ali oni su dio iste vlade. Engleska je jedna od te 4 nacije i ujedno najveća i najvažnija. U konačnici, ime Velika Britanija odnosi se na geografski pojam najvećeg od svih britanskih ostrva, na kome se nalaze teritorije 3 zemlje koje čine Ujedinjeno kraljevstvo: Engleska, Wales i Škotska.